मंदिर जी खुशी सका सका पूरा बाहरी पारी रेडी हम ना शिव हाय मामा तो सांग मैंने आसिक पहुंची गले मंदिर रे ये बहुत भीड़ अच्छी सिनु जाइक लाइन मैंने मंदिर आसिक पूजा करदेलु ए बाहर से घर को जीवा लगी आज कौन अरुआ भात नहीं अरुआ भात डालमा आटा कौन कि छता धरिकी फिर बुलिया लगी बाहर थे बुले आनली बाहर को फिर बाहर रखीदे सुखेदे हाय सांग मैंने गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपको स्वागत करुचे एक नुआ शानदार फ्रेश वीडियो को। तो आज हूँ सोमवार दिन तो सकाल सकाल आम बाहरी जाऊँ मंदिर को जीवार लगे तो टाइम है आसीगला 9टा बाजला तो चलो देखा कि कौन करुच्ची झील अच्छे पड़े तार बाहर बाहरी चलती खाई तो सारा बाहरी भी जीव बोली बाहर सीनू कौन करुच्ची देखा पूजा घर सफा सुतरा चली सीनू एपटे सफा सुतरा करुच्ची चली सफा सुतरा पूजा सामग्री बहुत दिन सफा है तो सफा हो बाहर बढ़िया पाग आज पूरा मेघुआ पाग रही वर्षा पाग पूरा तो चली जाकर मंदिर जाकर आसिक देखिए आगे कौन हो तो साग मैंने आम बाहरी पड़े जाऊँ मंदिर जाऊँ मो झी भी बाहरी पड़ी ये जहाँ बाहर उत्पात हो देखो बाहर उत्पात हो सकाल मंदिर जी खुशी सका सका पूरा बाहरी पारी रेडी हम ना शिव हाय कहदेलु शिव हाय कहबनी हौ न कह शिव ये देखिदे जा मामा को डाक जा बाहर भी टी वर्षा होता कमी वर्षा कमी वर्षा तो जल्दी जाके पड़े आसवा ठीक न तो आज पाग रोचे मेघ पूरा गोटे शिव बाहरी उत्पात हो हाँ जी मामा 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 डाक जा मामा आस जा मामा डाकिले जा मामा कहीं मामा को डाके जा गली मामा को डाक जा बाहरी पड़ानी आम शिव सीनु बाहरी पड़ानी तो चलो जी मामा तो सांग मैंने आसिक पहुंची गले मंदिर रे ये बहुत भीड़ अच्छी सीनु जाइक लाइन लंबे से मंदिर जगन्नाथ मंदिर यहाँ एपटे अच्छे सब मंदिर मान अच्छा शिव मंदिर तो चलो पूजा कर सारा बाहर फिर वीडियो कंटिन्यू कर शिव तार हमा को देखिले हमा सही शिव हमा कहीं लागनी उठियो नम नम आ मामा सांग मैंने गाईटा सही झील पाखे खेलुची एपटू अधा देखा बस हमा अच्छा शिव देखिदे हमा शिव मैंने मंदिर आसिक पूजा करदेलु ए भाई बाहर से घर को जीवा लगी ना शिव मंदिर पूजा चला ए देखिए आड़े मंदिर सब तार बाहर दृश्यटा सांग मैंने टाइम है 2टा बाजला तो घर को पलि आसली ड्यूटी जाते जस्ट घर को आईली तो आज कौन रोषेबास जेहतु आज संक्रांति अच्छी सोमवार दिन कौन देखा चलो कौन आज रोषेबास रोषेबास कर आज कौन अरुआ भात नहीं अरुआ भात डालमा आटा कौन कि सब आलू आलू बैगण आ भेंडी को चकड़ा टाइप पाग गोटे भोजी भोजी नुह भजा भजा कोबी भजा आउपटे सीओ अच्छे सार्ट पिंधि किसी पिंधिनी तो देखा हूँ सियाड़े से शोची बसिक उत्पात हो तो देख सांग मैंने खाई सारा फिर वीडियो कंटिन्यू करूँ पूरा वर्षा भी हो आज सकाल पूरा वर्षा हो लगी रही एपटे मैगी बसी एपटे सीनु तार चाउल खीरी बनइब तो यहाँ बसई चाउल सका भात रही जाता उषुना भातटा अरुआ भात सरी अरुआ भात रही जाता तो सीटा बसी एपटे मोर मैगी बसी केते पानी दे सीनु तार कहली टिके पानी दे गाड़िया पानी दी हो खाईदबा बढ़िया लगुच तो झील ए शोला उठिला उठिक कांदुची मामा धरिकी बुलाऊ
ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ କଣ ସବୁ ରହୁଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି 6:30 ହବଣି। ଫୋକସଟା ହଁ ହେଲା। ବାହାରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପୁରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏପଟେ ସେ ଛତା ଧରିକି ଫେର ବୁଲିବା ଲାଗି ବାହାରିଲାଣି। ତାକୁ ଥରେ ବୁଲେଇକି ଆଣିଲି ବାହାରକୁ, ଫେର ଏବେ ବାହାରିଲାଣି। ରଖିଦେ, ଶୁଖେଇଦବା ପରା ଥାଉ। ଧରିବୁ ଧର, ସେ ଧରିବ କହୁଛି କବାଟ ଖୋଲ ମୁଁ ଯିବି ବାହାରକୁ। ବସ ଧର, ହଁ ଏମିତି ଧର। ଦୁଇ ହାତ ଧର, 2 ହାତ, ହଁ ହଁ। ବୋପାଲୋ, ଟେକ୍ ଟେକ୍, ହୁଁ ଟେକି ପାରୁନି ତ। ହଁ ସିଏ ଦେଖିଦେ ଏଇଠି କୁଆଡେ, ହୁଁ ଓହୋ ସିଉ ଆ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ତତେ, ଘରକୁ ଚାଲେ। ଏଇଠି ଦେଖିଦେ କାନ୍ଦେନି। ସେ ଖାଲି ଯିବ ଯିବ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରକୁ। ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ବା ମଶା କାମୁଡିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକୁ କହିଥିଲି ତୁ ଥା, ତୋ ଲାଗି ଖାଇବାଟା ଆଣୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋକିଲା ଅଛି ବୋଧେ ଖାଲି ଚିଚି ଚିଚି କରୁଛି ଆଉ। ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲି, କହିଥିଲି ତାକୁ ତୁ ଥିବୁ ଆସିଲେ ଦେବି। ତା ଲାଗି ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛି, ଖାଇବା ତାକୁ ଆଉ। ଭୋକରେ ଅଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ, ପୁଣି ଆଇଲି ଛି ଛି କଲା, ଫେର ଯାଇକି ଆଇଲି ଧରିକି ଆସିଛି ଆଉ। ଦ ହଁ ହଁ ଟିକେ ଖା, ଖାଉ। ଭୋକିଲା ଥିଲା ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ତ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ଖାଉ ଆଉ। ଜଗିଥିଲା ତ, ଆସିଲା ତକ ଆଉ। ଖା, ଭଲସେ ଖା ଆଉ ଆରାମସେ ଖା। ହଁ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀନୀର ତ ଦେହଟା ଟିକେ ଠିକ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲି ଥଣ୍ଡା ଆଣିବା ଲାଗି। ପେଟଟା ତାର କଣ କାଟୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ତାକୁ। ଥଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ ଯାଇକି ଦେବି, ପିଇବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦବା। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଚା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ, ଟିକେ ଏଠି ସୁପ୍ ପିଇବା ଲାଗି ଅଟକିଛୁ। ସିଉ ଚାଇ ପକାନି, ଏ ସବୁବେଳେ ଚା ପିଇଲେ ପକେଇଦବ ନା ଆଉ ଦେବିନି। ଆ ପକେଇବୁ କାହିଁକି? ଗାଈଟା ଅଛି ସେଇଠି, ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ। ହଉ ଥଣ୍ଡା ହବ ଥାଇଦେ। ଆ ସିଏ କଣ ଖାଇବ କହିଲୁ ତୁ? ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍। ଆ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ ହେଲାଣି, 7ଟା କି 7:30 ହବଣି। ତ ଏଠି ବସିଛୁ ଟିକେ ସୁପ୍ ପିଇକି ଯିବୁ ଫେର ଘରକୁ ଆଡେ ଆଉ। ମୋ ଦେଖ ମୋ ଟୋପିଟା ପକେଇଦେଲା। ମତେ ମାଡ ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ ଆସିଗଲାଣି 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ଝିଅର କାମ ଦେଖ, ଚାରିଆଡେ ତ ତା ଡ୍ରେସ ପଟା କାଢିକି ଯାତ୍ରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ। ସେ ଡବା ଖେଳିବା ଲାଗି ଏତିକି ସବୁ ତାର ଯାତ୍ରା କରିଛି ଆଉ। ସିଉ ମାମାକୁ ବାଡେଇଲୁ? ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେ, ଟୋପି ଡବା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେ। ପାପା ହୁଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ହେଲାଣି 10ଟା 10:30 ହେଲାଣି ତ କେହି ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଗଡି ପଡିଥିଲି। ତ ଉଠୁଛି ଦେଖିବା କଣ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ବେଶୀ ତ ରୋଷେଇ ହେଇନି ଆଜି କିଛି, ରାତିରେ ଯାହା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଖିରି ହେଇଛି। ଖିରିକୁ ରୁଟି ଖାଇବା କଥା ଆଉ। ଖିରି ହେଇଛି ଆଉ ରୁଟି ତା ସହିତ ଖାଇବା କଥା। ମୋର ରୁଟି ଅଛି, ଖାଇଦବା ଖାଇକିରି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପୁଣି କାଲିକି ନୂଆ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।